tags on the kill feed. So then it's even easier to figure out what's going on for those CT rotations. Shell doesn't take the shot on the hinge smoke. Jame won't get any contact, but the jump across should have been spotted. Yeah, you can sense that they're there. Oh, A little panicky. Woody blinded off of the angle, falls back. Mid-contact also being shown, 45 seconds. Oh, they won a ton of space here. You can see MIB are a little scared. They molly deep tunnels, but Woody still recognizes he's got to get something back. So he sticks around and they throw a smoke up. Oh! That almost looked like a collateral. Yeah, that was close. Oh, is the guy in the back? Wait, what? Yeah. Yeah, that's crazy, That's dude. even more crazy. Meanwhile, 2 CTs inside this B site. They're gonna be split. Flit able to get across. Exit's gonna throw that nade out. 15 seconds. Buster starts to push out through that tunnels, and that draws the crosshair. Buenas. Buenos días. ¿Cómo les va? Dale, viejo, dale. Dale. Oh, come on, dude. Estaba viendo recién Imperial y Spirit cómo se cogieron a Imperial, loco. La verdad que muy bien Spirit. No sé si habrán tenido un buen match o qué, pero jugaron bien los rusos. Ahora estamos, hasta que arranque 9Z, dejo mi IBR Outsiders. Acá me debería aparecer cuando esté en vivo. En 10 minutos. Supongo que en 10 minutos va a estar 9Z. Así que mientras vamos a ir viendo mi IBR Outsiders. Fiddled with his keyboard or something and missed the timing to plant the bomb. Like, even if that came down in 1 second, he had it. But like, what the hell? Vale, se la pones. Bien. Vos, chelo. Recién me despierto. Ah, pero madrugador usted. No, yo me levanté como a las 9 por ahí. Ya me preparé unos verdes y arrancar el día más. Y creo que hoy juega 2 veces 9Z. Juega este partido y juega uno más. Creo que es así. No sé a qué hora será el segundo igual. Pero bueno, vamos paso a paso. Sí que llega lejos 9Z, lo veo muy complicado, vale. ¿Sabes qué? Ojalá, pero lo veo complicado porque hay muy buenos equipos. Estoy desde las 7:30 laburando, pero se van a 9Z. Vamos, Carsi, papá. En cuanto al partido 9Z, en 10 minutos. ¿Contra quién juega el segundo? Se dice que puede jugar contra G2 si gana. La verdad no tengo ni idea cómo funciona el emparejamiento. Porque me las voy a mostrar, miren, a ver. Se está jugando acá la Major. Y tipo, es un formato... No, ¿dónde está esto? No hay que ver dónde fui. Acá. Es formato suizo. Fíjense que según los primeros resultados... Voy a mutear a este boludo. Según los primeros resultados, es como se va a dar, digamos, como se dan los siguientes, que a partir de las 12 se empiezan a jugar los segundos partidos. ¿Qué paja lo del coach? Sí, la verdad que... Bueno, a Imperial le pasó lo mismo y a Spirit creo que le pasó lo mismo. La verdad que... Alta paja que te pase eso 3 días antes. O sea, una vergüenza. Bueno, bien mi BR. Quieran o no, yo banco a los BR. Se banca a los BR. Vamos que... Ya estamos casi para 9Z. Dale. Vamos a actualizar por las dudas. Pero no nos falta todavía. ¿Dice dónde lo van a streamear? Yo no sé. Acá. En PGL 2, a ver. Ah, está en pausa. Ahí va. No hacen la cuenta regresiva ahí, mira. Nos hacen la cuenta regresiva de 9Z. Ahora juega 9Z, sí. Próximo partido, ahí está. Está en espera. Lo dejo en espera y mientras dejo este. Pero vamos, viejo.
Debut en la Major para el primer equipo argentino en clasificar. Menos mal que hoy falté, no llegaba ni en pedo a 9Z con ENCE. Y mirá, si sos argentino, hoy ponías una excusa en el laburo, o en la facu, o en la escuela, lo que sea. Ahora en 10 minutos. En 10 minutos arranca 9Z, gente. Mientras miramos esto para que estén entretenidos con algo. Bueno, bien mi VR. Claro, la secundaria, sí, ni hablar. Yo por suerte curso a las 4 de la tarde, así que no tengo problemas, digamos, con esto. Uy. A ver si pueden hacer el retake. Ay. Uy, la repecheó mi VR. Desde España apoyando 9Z. Y bueno, yo apoyé a Movistar Riders la Major pasada. Ya que no había ningún equipo de LATAM. Sacando Brasil, claramente. A ver si ya... 4 minutos, vamos gente, vamos. Vamos. Falta poco. 10.52 juega 9Z. Y más o menos, sí. La aproximación va a ser eso, sí. Porque faltan... Y 55 para redondear. Dale. Saben que tengo cero expectativas, así que ojalá que me sorprendan. El tema es que, bueno, lo del coach va a jugar un factor psicológico importante, yo creo. Pero bueno, espero que los pibes estén bien, que se hayan levantado bien, que tengan un buen día. Deben querer matar a los de Movistar por las firmas. Sí, eso, qué injusto eso. Qué injusticia para los jugadores de la Major pasada. Por ejemplo, en Tropic, que no volvió a clasificar. Hay varios equipos que no volvieron a clasificar y no tienen firmas de su propio nombre. Qué garrón. Que bien por 9Z, igual que sus nombres queden inmortalizados. Una genialidad. Bueno, falta nada. A ver, Rambust. No. Es para piquear más. Ay. ¿Cuánto quedó Imperial? Perdió 16-6, me parece. La verdad que lo vi bastante flojo a Imperial. Igual medio mentiroso el resultado porque hay muchas rondas que la ganaron muy close. O sea, muy cerradas las rondas y... ¿Viste cuando ganás rondas que queda uno vivo, cosas así? Bueno, me pareció mentiroso, pero bueno. No juega mal Imperial, pero Spirit jugó muy bien. Hay un par de Imperial que pegaron una barbaridad. A ver. Kinder. Chopper. Ese mismo. Chopper. No se puede creer lo de Chopper. Ya arranca 9Z, muchachos. Ya arranca. Paciencia. Ya estamos. Acá estamos, me parece. Sí, señor. Chau. No, a vos no te quiero más. Chau. Listo. Ponemos acá. Full screen. ¿Lo dejamos ahí full screen o lo quieren con chat? Díganme ustedes. ¿Con chat o full pantalla? Ajá, 9Z es el primer equipo de España que tiene firmas, es verdad. Full. ¿Full dice la gente? Sin chat, listo. Listo, gente. Vamos. Dale. Dale que va. Buena, Marcos. Vamos, romance. Ponele full, listo. Ya estamos, dale. Espero que tengan todo preparado, el desayuno, el mate, todo. Dale que arranca el violeta, viejo. Vamos. Vamos, toro, vamos. Dale. Vamos. Jugamos contra el top 5 del mundo. Obvio. Con que ya estén las pegatas estamos felices. O sea, pero todo lo que viene ahora puede llegar a ser historia. Así que
Vamos. En el laburo vamos, 9Z. Vamos, viejo, vamos, vamos. Bateando bien el 9Z en Villa de Franco. Vamos, Cristian. Qué bien. La pegaste justo. Vamos, vamos, che. Vamos contra el top 5 del mundo, viejo. Es así. Vamos, ¿cuándo arranca esto, loco? Ya está, tiene que, ya está. O sea, tenemos que andar ahí. Juega de nuevo 9Z, sí, gane o pierda, juega otro BO1. Y si suponiendo lo peor que queda 0-2, mañana jugaría un BO3. Juaco. Nah, ¿te imaginas lo que sería eso? O sea, te sale estallado el obelisco. O sea, sería... Yo con que pasen a la siguiente fase ya me parece una locura. O sea, me parecería un destrozo, digamos. Un crecimiento para la región increíble. Para mí habría que hacer una bilardeada con estos, con los de ENCE. Están bañando los mapas, a ver qué queda. Y va a quedar Mirage. Va a quedar Mirage, claramente. Mirage. Queda Mirage. Con pelota en pleno de julio. ¿Tendrás audio de la partida? Porque ahora no se llena de fondo. ¿Se oye? ¿Se escucha esto, no? ¿Se escucha el stream? Tengo el stream inglés, digamos. Hagan lo que hagan, es historia. Sí, sí, sí. Totalmente, gente. Miren las apuestas como están. Miren las apuestas. O sea, 5-1. Más 5-40-1. Buen día, tía Gardo. Fíjense, hacer las apuestas ya te dicen. Escucha poco el vídeo. Ah, lo pongo más fuerte, lo pongo más fuerte. Ahí, ahí, ahí. Ahora se va a escuchar, gente. Tranqui, tranqui. ¿Sabes inglés algo? Cirito, algo. Sí, sí, sí. It's a map that they're very, very comfortable on. It's a map where they've taken out some of the best teams in the world, and the fist bumps are coming out as well, Vince, and you know exactly what that means. Díganme si está bien mi audio, o sea, el audio del coso con la voz. O sea, la idea es que no me tape tanto el... Pero bueno. Vamos, gente, dale. Dale que arranca. Bien, bien, bien. Un poco más de sonido. Ok. I think ENCE, it's quite safe to say consistency hasn't really been a problem for them for quite some time. So listo. Realistically, I think most people, myself included, are expecting. Estamos preparados. Listo, 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 listo. Yeah, for sure. And if I'm ENCE, look, this, I mean, you can never take anyone for granted, obviously, but for ENCE, it's about a statement where you're like, okay, we've got comparatively a much more easier matchup than maybe some of their compatriots in the top 10 would have had. But they're going to try and make sure that everything's clean and easy. They don't really make too many mistakes, make everything. Just go about perfecto, perfecto. Gracias por avisar. ¿A dónde juegan? ¿Dónde se juega la Major, quiero decir? En Bélgica están jugando. En la ciudad de Antwerp. Dale, loco, dale, dale. ¿Cuándo arranca esto? Hades has shown that he has what it takes, right? When it comes to clutch situations, with 8 performances with the op against some pretty strong caliber of opposition. But as the star opper for this team, a team that is aiming, gunning to be a top team in the world, not just in the region, but in the world, I feel like he still hasn't found that level of consistency that one would be looking for. Sí, que no encontraron consistencia en el nivel de ENCE, a pesar de que son los mejores equipos del mundo. No sé qué tan real será porque nunca había ENCE. Pero malos no deben ser, eso seguro. Vamos, arrancamos de TT. ¿Cuántas ronditas estaría bien para meter de TT en Mirage? ¿6 lo firman? ¿6 ronditas se firma o muy poco? Tiene una terrible.
this is a tournament where we need to find out the answer Espero que to le that hayan question. And he did have a bit of a lackluster mínimo performance 6, last sí. Legend stage. They have to get there first, obviously. Los de ENCE For son me, de this match is almost like a yardstick, Finlandia, like a barometer Suecia, of nórdicos, what kind of ENCE creo. we're gonna see No, coming into this no estoy tournament. seguro. If they start shaky, if this gets close, if they even lose, No, no, then I yo might tampoco. start to worry a little bit for Y their loco, ¿por qué mentality. mola tanto I esto? will say one thing though, and I think he didn't get enough credit for this last major. Snappy was actually one of their best players performance-wise at the last major. Even when they were getting Bueno. mauled on maps like Nuke, he was Voy a there comer fragging. He was there having so much impact for his team. unas galletitas de Yeah, that's arroz the thing acá. with Snappy, right? He's not really the hard fragging IGL, but he will have that one map or one series pretty frequently, in fact, where he just pops off, and then it's like, okay, you have Vamos, Snappy viejo. popping off, then you have on the other hand Spinks being almost unkillable. You have Diha, and then you have Hades as well. Not to forget Madden, and suddenly it's almost looking like a team who could take down Finlandia, titans Finlandia. of the Son de game. So Finlandia. definitely a really good point to bear in mind, but I have to say, I'm just going to put it out there. I genuinely feel that ENCE losing this is almost unthinkable. Like there are a lot of other Ahí está diciendo que es matches imposible que pierda there is an ENCE. O upset sea, es potential, and impensado nothing against que pierda 9Z. este Deserve to be B1. here. They had to Tiene run razón. the entire gauntlet, you Pero know, bueno. battling it out in the Swiss system, having to win the Nunca spot subestimen a un to argentino. get here. And against a few other teams in this challenger stage. they Dale, do amigo, have no a arranca chance más. to Y bueno, boludo, favor que them. ahí llamo a la PGL a que arranque. Unfortunately for them, Que- they're going up No, against pero sí, ENCE. como demoran estos cara de I verga. really felt like it was kind of like I wouldn't say fluky, but more like a little bit of a overperformance I saw in Pro League, for example. But then you see them in the REURMR just completely dismantle everyone, and it feels like the more time has passed for this team, the youngsters in the form of someone like Spinks or Hades, they've gotten more confident, gana, gotten se gana. more- a little bit more autonomy. Con and sacar it's rondas like, estamos. Ah, alright, viste. Se you do conformaba what con you nada. want to do. I believe in you. I know what you guys are going to be doing. And I feel like that's made them an even more dangerous team. Because once upon a time, it Sale wasn't asado en like pleno for major. example, was so heavily reliant on Lo just único que calling, puede jugar a just favor de basically 9Z es calling, right? que Snappy's estén gonna run confiados los zigzagging, otros, he's gonna pero... be doing over here. But if things don't pan out, then they start Pero ni- turtling up. They start looking a little lost, a little floundering. Which Un is coach something como which Frank Castle es it seems imposible like has perder. gone away. It's a thing of the past right now for ENCE. So we've talked quite a bit about ENCE, and mainly that's because there's just way more data. Loco, out, hace, especially at ¿cuánto? top Más de 5 level, minutos estamos consistently esto. at some of the best European tournaments out Mira, there. gente ahí para comprar los tickets a Bélgica, Which, que quiera ir, if you wanna me get los yourself escanea con el involved QR. in the arena, you can see on your screen right now. You definitely should. It's going to be a great experience for everybody. Obviously, we're still trying to figure out which teams are even. Go, go, go. Win, win, win. 9-10. With the running. Ah. But if we switch attention over to the 9Z boys for a little bit, I think DGT is probably the player that stands out for me as being one of the heavy hitters, one of the Yéndonos, llegando. fraggers over from Uruguay. Do you think he's going to be able to go toe-to-toe with some of the big Loco, players me like estoy poniendo cada vez más Spinks? nervioso. I mean, it's really hard to gauge, right? Obviously, you can only speak of the opposition they've had, but DGT definitely was a star for this team as they. O sea, me hubiera quedado mirando a mi BR. ¿Cuánto Almost va? facing ¿Cuánto va mi elimination in the BR? RMR. The thing is, I've seen his guys 5-6, se in le dieron EU, vuelta. they played for quite a while. They had some decent wins. Dale, They also loco. had some pretty rough losses as well. Un país They detrás de can ustedes, hold una it up, región and it detrás de seems like they have a ustedes. pretty good system. The fact they're able ¿Dejan to la vida o no new vuelvan? players, replacing the IGL and the Como star ganen o players, bala being para able todos, to viste, como en el contend fútbol. over here, it's so very impressive. And ironically, the star player Try, he didn't even qualify with the Double O Nation lineup. So they do have quite a decent bit of depth. And obviously they've played in EU. as Ya well, tendría que so haber a little bit of empezado. experience going No sé their qué way. So, pasó. yes, it's going to be a real test, and at least based on the opposition they've faced, it's going to be much more harder. It's going to be so much more Vamos, harder for loco. DGT to get some of those impact kills he gets, or Lucan, for example, trying to make things work with the AWP. It's not going to be as easy as they've had against some of the South American sides. So yes, to answer your question, it's not going to be easy, not even close. But then again, it's Mirage, and one thing we've seen on this map is Canelo entra en even though Argentina. the favorites might be super comfortable on it, throw your mind back, go to the URMR, G2. They play Mirage first game against Anonymous. What happens? They lose an OT. Yeah. But that's all. Están esperando que Luca termine el deathmatch. And then they come to the major and they just completely. Estaban calentando ahí lo más pancho, ¿no? Just G2 things. Yeah, just lose Anonymous and completely, absolutely destroy the North American hopes. ¿Cuántas jugaron Classic ya? G2. ¿Qué querés decir? ¿Partidas del Major? Meanwhile, in terms of the stats, Porque todavía no of this arrancó este team, partido. So I'm just mainly rattling this off while we wait for the plays. Cuando todos to ponen las get facas es una themselves señal. ready.
It is 22 games played for ENCE over the last 3 months. They have played this map a lot. It's been one of their main maps. Lo que pasa es que ni siquiera podemos ver a los jugadores, a ver si se están preparando o algo. Nada, el comentarista está diciendo que no va a ser fácil, pero que deberían estar confiados y tranquilos. Que debería ser sencillo para ENCE, pero que no va a ser fácil porque es como otro CS el que juega 9Z, digamos, de otra región. Eso. No, no hay drop, no hay drop. Ojalá hubiera drop. ¿Sabe qué? Y bien, amigas. Como Mariano Clos. Bien, amigas. Aquí estamos. 9Z, ENCE 9Z. No arranca más. Going to be going up against them on their comfort map as well. So sure, you might be comfortable there, but maybe if you want to pull off the upset, you want to go for a little bit of a curveball being thrown in, right? So we saw many times, like Astralis and NIP, for example, two teams who I guess you could say are some of the best teams when it comes to Ancient. Y capaz se fueron echar un cago, We saw the underdogs pick Ancient. Puede Like, ser. yeah, we've studied the way you guys play this map, and we have an answer for you. But I'm like, sure, you might have an answer for that for a couple of, you know, executes or it's a couple of 5, 4, 3, 2, 1. Uy, qué, no, qué emoción. ¿Quién es el coach de 9Z? Nada, nadie, ahora nadie. Era Zack antes, pero se fue baneado 3 días antes del Major. Está cagado. Y ENCE está cagado. Y ENCE está cagado. Y ENCE está cagado. ¿Se imaginan, viejo? O sea, vamos. Ahí está, dale, arranca. 5, 4, no, pero todavía no. Pará. Respiren, muchachos, dale que arranca. 5, 4, 3, 2, 1. Vivimos, disfrutamos en 9Z ENCE. Uf. Tranquilo, muchachos. Dale. Como ustedes saben. Es fácil esto. Vamos. No noise being made, but you can see the player towards Palace. Uy, That is DGT. Just looking around. And that gives me a clue that it is going to be ENCE. The A hit coming in. Hades, he hears a lot of noise being made, and Rocks is going to be boosted up. Hades No. the wrong way, but he spins around and dispatches off Rocks. Mira vos, boludo, era linda esa baja, era. Ahí lo viste, no le viste las patitas. Tranquilo, muchachos, se puede ganar todavía, Puede ganar. Ay, por favor que no lo vea. Dale. No. Bien, Max. Ay, Luken. La responden también. Lo que pusieron igual. Lo recomieron. Lo que pusieron con USP, loco. Lo que ponen. Era verdad que tenían buena aim. Puta madre. Nos tapas los players. A ver. O sea... Bueno, acá. Después cambió la cámara. La chico de últimas para que no moleste. No, les tapo abajo a la derecha, cuando aparece. Full eco de 9Z, Es BO3, no, es BO1, Full eco igual. Ay, con Glock es que no... Tienen M4, está más armado. Un arsenal tiene. No vamos a poder... Mirá, no pasa de todo. Tiene... Sí. No investment put in, and Spinks in the meanwhile. All right, he doesn't mind slaying a legendary creature. Straight through with the first frag. David though, where was that? Snappy's just been picked off with the clock. Not sure, 2 kills, really? Glocks, guys, come on. Bueno,
2 kills. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba leyendo el chat. Derecha al medio. ¿Qué onda, Taito, papá? Gente, 2 kills con Glocks. O sea, yo lo compro, pero... Lástima no podemos piquear ningún arma, pero le descontamos a ellos armas. Look, if I'm 9Z, this is already a win. Ahí ese saltito. No. No quiero ver, no quiero ver. Dale, dicha. Ay, joder, no mires a la derecha, no mires a la derecha. No seas vivida. Gracias. Ay, bueno. 4-4, muchachos. Lo demás es toda una mentira. Entonces, arriba a la derecha. A ver. You take away a couple of guns there, you're going to be very, very happy. And not just weapons. Ahí supongo. You lose a Kevlar, you lose utility as well. A ver, más. Vamos a improvisar ahí. Listo, ahí nomás. Ahí va mejor. Ustedes me dicen, muchachos. ¿Se ahí va mejor? El Toro, like the bull. The Toro. Partida en pausa. Che, no están jugando mal. O sea, recién descontaron. Descontar con Glock a 2 con Bui me parece una locura. Ay. Vamos, gente, vamos. ¿No se dan las kills? ¿Cómo no se dan las kills? They had pretty much full rifles in that last round, ENCE, to bring this back on track, and you can see the impact it's having on a couple of these players. Bueno, aprovechemos que esté en pausa igual. 300 for Spinks, 450 for Snappy. ¿A qué se refieren ustedes con...? 9Z are going to have a buy. Ah, ustedes dicen... ¿Qué es lo que tapa? ¿Qué es lo que tapa? This is a really rocky round. If ENCE lose this, they are flat out broke on multiple players. De última saco la cámara, o sea, tampoco es algo determinante. Absolutely. I do believe we have everyone back in the server as well. There we go. Much more shorter pause as Lucan's issues has been promptly fixed. As you said, the AK is going to come out here, Vince, and yeah, for ENCE... Ah, no tapa nada. Sí, es que está acá. O sea, fíjense, si ven el mouse está acá. O sea, ¿qué taparía? Nada. Al medio ponía, dice. La pongo acá, Vamos, Bull, ronda Bull. Si ganamos esta, arrancamos. Es para que agarren confianza los muchachos. Dale. Listo, no pasa nada. Muchachos. ¿Sabes que está a la derecha, Lucan? Vos sabés. Vos sabés que está a la derecha. Vos sabés que está a la derecha. Bien, Lucan. Bien, Toro. There we go. We've seen the bull in action now. Takes off the head. Tranqui. Buen, Lucan. No, listo. Estamos bien, 3 contra 4. Estamos bien. Bien, David, bien. No, y listo, no da cara. Tengo 6% de hecho en la escuela. No, amigo. Dale, Max, lo pones. Vamos, Max. Uy, se me cayó el celular a la... Dale, es uno. 1 contra 2, la juegan bien, la ganan. Es fake. Bien. Primera ronda para 9Z en el Major. Vamos. Vamos, y ahora ellos no tienen guita ahora. Dale. Dale que va. Vamos, che. Vamos, and he will score them alive, finding 2 crucial kills. Max as well being very proactive. I'm a little surprised that Vamos. Ay, tienen guita, boludo. Yo flashé que no tenían un mango. Bueno, están medio forzados, pero la Deagle me da miedo. Ay.
a multitude of deagles. Está bien, me gusta el holdeo. And that means if you're ENCE and if you have a buy like this, you're gonna try and maybe attempt something a little sneaky, a little cheeky. And Es that que is no what se makes puede... it how very passive they O are. sea, no... Creo que el mínimo era 5 días antes para tener otro coach. Así que no se puede por las reglas. Vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Ay, ya estaba cagado que le ponga una. Z de Paraguay, vamos, vamos a la región, viejo. Already middle has been lost at great cost of lives, and already ENCE will be thinking, can we pull the plug in a way where potentially save these guns? And they have gone for a stack on B. So they could. Listo, tranqui, muchachos. 5 contra 3, no nos volvamos locos. A poquito. Bien, puesta. ¿Sabes que está ahí? Bien, bien, no perdamos buy, no perdamos buy. Bien, viejo, bien, bien, bien. Muy bien, muy linda, muy linda. Dale, que están en eco ahora, así que no nos confiemos tampoco. Dale. Vamos, 9Z. Imagínate la presión que tiene 9Z, todo un idioma atrás. Sí. La verdad que sí. Pero dale que... No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me cagué entero, yo dije. Porque hoy se había caído un stream que estaba viendo de la PGL. Van a holdear todos de nada, Bien, bien, bien. Me gusta que estemos yendo al C4 atrás igual, eso lo hacen siempre. Hay que alentar a 9Z, porque a 9Z lo quiero, porque es un sentimiento, lo llevo en el corazón. Dale, dale David. Déjete ahí marcando un poquito en Palacio. A ver. Están todos en A, qué paja, boludo. Saben que les fue lento 9Z porque... No, igual van para A, ¿no? La podemos pasar mal si vamos para A. Al menos que se abra muy bien. A ver, bien la molly, bien la molly. Bien, bien jugado. Bueno, perdimos una buy, pero está. Una buy está. Ratas. Listo, listo. No hay necesidad ni de ir a buscarlos para mí. Si tienen USP nomás. Tenemos más que perder nosotros. O sea, no hay que ir a buscarlos. A ellos les rinde más. Tradear. Matarnos a uno más. Acá el último. Bien, 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 bien. Bien, che. Bien, 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 bien. Metió pausa, ENCE. Dale, dale, que están cagados, viejo. Bien 9Z, bien 9Z. La verdad, impecable hasta ahora. Muy bien. Muy bien 9Z. Otra ronda build, gente. Ronda importantísima. Ronda... Bueno, todas las rondas son importantes, pero... ¿No tenían buen aim los de? Sí, obvio que tienen buen aim, pero bueno. 9Z también tiene buen aim. La primera ronda, lo que pusieron con USP los de ENCE. Van 5 rondas, nomás, gente. Tranquilo, tranquilo, recién. O sea... ¿Cómo va, Romy? ¿Todo bien? Me da miedo. Dame 4. Claro, te da miedo cuando Bien, bien, bien. Bien, David. Bien, David. 3 contra 3. 3 contra 3. Estamos bien. Está legal, está legal. Oh, este boludo. Gorda, vos sabés, te tendría que dar moderador. Te voy a dar moderador. Ahí te dije. Este pelotudo está spameando acá. Ahí lo... Bien, 2 contra 2, 2 contra 2. 1-1. Rox.
10 HP Es imposible que la gane, gente. Es imposible que la gane. No la va a ganar, no la va a ganar. ¡Sí! 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 ¡Papá! La mufa, viejo, la mufa. Sí, señor, pero claro, se dan cuenta. Se dan cuenta. La tenés así, Rox, la concha de tu madre. Dale, viejo, dale. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Vamos, vamos, ronda tranquilo, respetando porque tienen deal, pero ya van a tener bonus de Lost también. Papá, la mufa. Ah, bien, bien, bien. No quiero ver, no quiero ver. Vamos para nuestra ronda. Había que jugarla tranqui, había que jugarla tranqui. Estas rondas son las... Había que jugarla tranquila esta ronda. Bit of a yikes there from 9Z. Just the deagles there, but Spinks, right, hiding in the smoke. I was wondering, I'm like, all right. Había que jugarla tranquila como jugaron cuando estaban en eco ellos. GR. No pasa nada, tenemos... Esta también hay que ganarla. Ellos, si les ganamos esta ronda, no tienen buy tampoco. You put that gun in the hands of Spinks, you know things are going to get a little bit grim. And so, they're going to be pretty happy with the way that particular round played out, or this should have been... Nada. Fuera, muerto. Fuera. 5-2 for the side of 9Z, but the guns will be in the hands of ENCE. And Diha, from underpass, he's not going to be traded. He's not going to be traded. He's just going to get out of there with murder. Finds David, and it's a man advantage early for ENCE. Acuape el toro. Might peek out of connector, and it was like a ruse, like a bait and switch. So just get the kill pieces out of there scot-free. And now, with a player advantage. Tranquilo, se puede ganar todavía. 4 contra 5 es ganable. Me suena el teléfono mientras. Va a atender su puta madre. Head and shoulders above the rest of his teammates. This has been the case so many times, though. He is such a great player. And speak of the man, he will deliver. DGT hasn't quite had the impact we were expecting. Muy bien cerrados. Like this is just going to be a case of closing the casket on the head. Guardar a P, pero falta un minuto igual. Lucan is last man standing, up in hand. Va a estar complicado. Lo van a ir a buscar, seguro, ¿no? O deberían, por lo menos. 1 contra 5. Papá es importante, compa, pero es el fijo, siempre son publicidades. Ya ni siquiera que es mi teléfono. Está bien, son un buen equipo ellos también. Y están de CT, que CT, bueno. Si lo sabes jugar. Perdimos nada, no tenemos nada. Estamos a capela, pelados. Estamos peladísimos. Primer mapa. And finishes off with a clean little 3K there onto Lucan. And he's 14-4, despite things being so very close in the server. The guy is phenomenal. Spinks is like that perfect example of a player with phenomenal crosshair placement. As Max has gone in for the hero AK purchase, rest of his teammates are happy to sit by. Is that a misbuy? Vamos. ¿Quién tiene deal? El toro tiene deal. Y hay un AK, ¿por qué hay un AK? Bien Max. Chill. Tranquilo. The main star in this round was Max, but not for much longer. And now Hades is cleaning up. The mop and brush is out, and he just forces. Era ronda complicada igual. Todos con pistol, Max el único acá. Estoy en clase de la Paco full mute. Está bien. Gracias por bancar igual. Ya sé. Me re que ni la escuchaba. Tranqui. Estamos en partido todavía. Tranquilidad. It's not terrible. You're going to be able to eke out a buy.
But Hades, yeah, Qué buen tiro que le immediately puso. pounces on remaining members. A Ahí little para... overkill considering they didn't have any armor and just the para mí console, ganable. but Por ensuring lo that que vi hasta ahora. AK-47 doesn't get any more killed in its name. And there we go. Max, unfortunately, Ronda this Navarro will importantísima. have to make do just with the Deagle. He's got a little bit of Ha utility llenado de plata to igual. help his teammates out. It's going to be a much more Ya como faster rushean play este hijo de coming in puta. towards the A bomb site. And look at ENCE though, aggressive posturing towards ramp. DGT could be able to task though, but Bueno, he uno needs teammates menos. to have more impact out of Palace because it doesn't force Madden's attention Bueno, elsewhere. recabió. If they die from Palace, Madden probably looks towards the side, he gets the backstab. Not the case, and this round has come crumbling down. 9Z went from a really good spot of momentum. Si 9Z pierde 2 partidos se va eliminado, no. Tiene que jugar un BO3. Una vez que perdés 2 partidos, jugás un BO3. Y si perdés ese BO3, quedas eliminado. Puede hacer 3-2, claro. A ver, ¿tenemos para comprar? No, ni para comprar. Tenemos buen loss de bonus. En bonus de loss, al revés. Gente, denle like, viejo. Ayuda muchísimo con el like. Y está difícil, ¿verdad? Sí, sí, está complicado. It's not too extreme. It's not as Furia-esque, the CD side, but you will see them just go for these, aggressive plays, pushing the extremities of the map, getting map control early on, and that's something which, like o unless you dislike. have a very solid protocol or read of what they're doing, you can just completely wreck you. As David getting hit Una on te the pido. smoke, trying to find something, but it's all the ruse while his remaining members slowly sneaked away towards the A. Están re bien When plantados. they're walking into the walking headshot machine, that thing's Madden as he will easily take Ronda, out sí, ronda, era ronda kills of his own. complicada. And David, they knew where he was earlier, and his days, they're numbered. Ahorita es el segundo mejor de EU. Y sí, ENCE es de los... Yo dije top 5 del mundo fácil, ENCE. Tactical pause called from 9Z makes perfect sense. Pausa. The last 5 rounds in a row for, let's be honest, minimal amounts of kills. Pausa táctica. Vos sabés que nos mató esa ronda que perdimos contra ellos que tenían Deagle. Eso nos mató. Los mató anímicamente y fíjate la plata que tienen ellos. O sea, por más que le metamos 3 rondas pueden seguir sacando. Fíjense, tienen 10k, más de 10k cada uno. Tienen mucha plata. Está complicado. Menos mal que puse a ENCE en el 3-0. No sé si va a salir ENCE 3-0, depende contra quién le toque. Esas se apuraron, viste, esos pequeños errores que después te definen el... Entró a ver el directo y empezó a perder 9Z. No, que mufa. Vamos, muchachos, vamos. Ronda Wii. Ronda Wii. Yo confío. No soy de River porque nunca fui gallina. Bien, bien David, bien David. Pensémosla, no. Bien saltó. No, mirá, murió Max. ¿Cómo murió Max? He ran through his own Molotov while flashed. I'm not sure what Vale. happened there, but we'll have to just keep on pacing Ay, reaction because 3 contra 3. 2 contra 2, pero están las motos tocadas. 2-on-2, Lucan is down at 42 HP. The bomb's in such an awkward position though, and Hades has his eyes on it. He knows they have to peek into his crosshair. This round should be done. Hades misses his chance though and gets punished, and now it's down to the brains behind the operation. Igual la perdió David. Slowly peering and protruding round the connector side. Qué lástima, che, la perdió David. Era buena oportunidad, pero la perdió David. Qué verga, 8-4 ENCE. Y bueno, ¿qué se lo hace? El Major es así, gente. He's kind of rotated himself off. That's exactly what he was anticipating. And David, with just running through his veins, goes back to A, and we'll have the plant momentarily, just making sure. 8-4 en el chat. 8-4 en el chat. Sure he's going to get the free plant down. Indeed, he will now. And Snappy on the other side of the world is going to have to start to rotate back in. Snappy just overthinking things. He's going to be making his way towards CD spawn though, and David. Snappy's just going to be legging. He's just going to be running, and David, he hears this.
Just going to play the bomb. He's going to play the time. He's not going to face Snappy. He's not going to show anything in Snappy. He's going to smoke, try and cross. ¡Hey, papá! ¡Sí! See the shadow first. Well played from David there. Composure. As you said, Uy, la isolated from his puta mates, and a very, very crucial round to win for 9Z. Because honestly, Vince, Bien, I viejo, like bien, it. bien, Like chileno, just bien. running away with this half and maybe making it like a 11-4 scoreline. But a huge clutch being won. Vamos, Bit of viejo. overextension there, honestly, from Diha. In all 3K. honesty, Creo que fue 3K. counter with the fact that Max O 2K. so. Yeah, we No, just mató saw uno al the principio y dos flash, después, sí. and there was a Molotov just outside of ramp. It's kind of unfortunate. And I a can't team even flash blame him too. for that one. Yeah, he was fully blinded. So, unfortunate. Jugó Mufarín. Ay, no, la pe... Bien, lo robó. Pete, te caes. ENCE, after a disappointing defeat, have to try and Ay, vale, ay, no, no, lo quedé robo. Bueno. 3v4 es ganar. Digo, está perdida. Seguía ahí. Could open up a little bit of wiggle room for the plant, but Hades is down the CT side with the AWP, and now he's got some Vamos, Toro. backup in the form of Snappy. Una más. Although he goes Lo viste, down, lo viste. Snappy is the second Cómo lo player vi up, ahí. and he has crossed to the left-hand side of the No box lo from vio, the team's boludo, perspective. no lo vio, This no is lo vio. such a good angle, such No, a pero- good position which you expect him to make the most lo vio, of, no lo and vio. he does just that. Bomb drop, Rocks may be unknown right now, but not for much longer. Ay, That was ay, lo que había errado. nearly Uf. whiffed it, but he still got the kill, and Vaya ENCE cinco, bounced sí, right back sí. into winning ways. Se volvieron a apurar, pero salió bien. Bueno, casi bien, Penultimate sí. round here of the first half. Ay, Dios. And as Dios. we mentioned está earlier, sudando el orto como no it's se not imaginan. conference at all, right? Like, even though the Es loss que encima was tienen una great, banda de they guita will go estos for the gordos full-fledged todavía y buy. nosotros estamos Good con... hole coming out as well. A little bit of aggression towards mid. Está jugando bien 9Z, le falta Snatching some of the pensar un mid poco más las shots, cosas por ahí. Snappy there. Just find the perfect En rondas timing así there. claves no Crossover towards, the podés ticket booth and regalar really nada. have no clue whatsoever. And it's a bit of a light purchase coming in. DGT maybe investing a little bit more perhaps. Still leaving a little bit in the coffer. It's going to be running in onto the bomb site, right? Just following the smoke, just waiting a second before the Bueno, smoke blooms. pasar And they will pasamos. actually get the Ahora, bomb down. no, ¿por qué ir a correr? ¿Por Something qué ir a a little bit correr? aggressive. Sí, Able y to, ya however, estamos en el find side. rocks, but the bomb Vamos. will be planted, and that's a little bit of Buena, money listo David, back listo. and a kill for Agarrá un arma de última, ya está. Cerrame la 8, listo. No. Ay, esa de todo fuera. ¿Por qué? ¿Por qué no nos escondemos? ¿Por qué? No da cara, manito. Because they've got such low firepower and no utility, they feel like they have to push out. They have to try and take control over this round. DGT with even trade back and forth with Hades, but now Lucan's getting aggressive with the Deagle. His back is open though to CT. Imagínate que no dábamos cara, boludo. Imagínate, mirá lo poco que faltó. Faltaron, ¿qué? 6 segundos. ¿Por qué nos quedamos todos escondidos en el side? No sé. Yeah, for 9Z, that was about trying to get the bomb down, maybe inflict a little bit of damage, perhaps, although it would have been like nothing. Como ver a Chacarita jugarle el FF. So much money to work with, but now heading to the final round here, they have everything apart from maybe the kitchen sink in their arsenal to deploy to try and get to round number 6 here. Ay, Dios. Dale, hay que sacar esta, pero como sea, o sea, no sé. Salgan a cagar a trompada al rival, no sé. Apaguen el monitor a los rivales, pero hay que ganar esta, no sé. Me preparo una galleta de arroz mientras. 10-5 en ET, sí, 10-5, qué paja. You can see 3 players up towards top mid. We have Rocks just waiting towards the B apartments for a potential push. But if you look at Snappy's positioning with the AWB, he's pushing pretty deep towards apartments, Vince. That's going to allow them to allocate the majority of the resources towards mid and towards the A bomb site. Yeah, that's a good point. They can definitely poke and probe with this real estate that they've picked up for themselves. Flash is out. David is the first player to push. They have underpass as well, where Rocks can come in. We have seen a couple of attempts at boosting into window, but they typically have backfired on 9Z. So 10-5, gente. Pick that one up again. Spinks over on Catwalk, who's been a consistent threat and thorn in the side. No, por favor, no spoiler, no sean hijos de And we puta. haven't even finished this half yet. That is outrageous by anybody's standards. Now with a volley perfectly placed, David is isolated from his teammates. Time's starting to dwindle away a little bit. There's plenty of utility still on the side of the South Americans, but they need to get in position to use this. And in doing so now, they're walking into the crosshair of Piha. Sprays for one, anticipating a second player, but Rocks does counteract.
That's allowing them a little bit of safe passage up on the connector side. Madden in a bit of an awkward spot. He's got players on connector, players on ramp. Time itself is ticking away from 9Z. They've got to start pressing W. They've got to start putting down some pressure. And Hades will retort in kind with his AWP. Madden goes down on the side. DGT and Luke can Dale, planta. No, no. Lo matas. Bien. No, 6. Bien, muchachos, bien. Hay que mufar, hay que mufar. He just gets a hell out of dodge and the round's done. They lose to the time, but somehow 9Z. Como labura la moderadora, viejo. That was a bit of a butt clench of a round there. That was puckered up, but they managed to make it work. And if you're ENCE, look, it's still 9-6. Es ENCE. Qué temones, This is for ENCE. Maybe they could have closed it out in a much more convincing fashion. I really felt Hades' position there towards Pouch and AWP. There was no way to be checking it. I thought he would probably be kind of like the trump card, right? The contingency. But instead, he opts to take the fight. He finds the 1 kill. But once his position is known, they hunt him down, they take him down. Great round overall from 9Z. And dale, plantar. No lo vi, boludo. Ey, no vi que estaba esperando el otro. No lo vi, te juro. No sé qué. Bring it down to 9-6. Fantastic job from the South Americans. But here we go. Now it's a real test because ENCE's T-side on Mirage can be devastating. Yeah, the T-side of Mirage is very interesting. You can be very free-flowing on that, and I wonder if nada que hacer porque ENCE juega mucho con la Glock. Nada que hacer esta ronda. What we do know is that Spinks is on a heater. Well, that continues. David has multiple chances. Take one of them, and that's left Max out to dry on the end of a fishing rod. Completely baited. David gets one finally, but it's at the cost of multiple of his teammates, and that could very well just be the final nail being put in. However, he's now going to stand his ground, and as long as he's alive on CT boxes, it allows his teammates to push out through connector and behind him as well. Down he will fall, but DGT is straight back into the action. 2-on-2, post-plant already half of that fuse has ticked away. They need to get on this side, but Snappy and Muchachos, nos caímos con USP. Nos caímos. Nos caímos en las primeras balas. Si pegamos las primeras balas, ganamos la ronda. No pasa nada. Dicen que las pistolas ganan los malos. Así que... ¿vas por sal o no? Sí, lo agarró. Le regalo 2 cápsulas al like número 7. That could have easily swung the way of 9Z. Nah, might be ruining that fact. Haven't really gone for the force. Una te pido, David. Con una. And, interesting. Ay. Sí, sí. Una más. Bueno, quedó 16 de vida. Quedó 16 de vida. Nada, nada. No te veo, Toro. Ay. Bien. Bueno, tranqui. ¿Podemos rescatar algo? Si podemos rescatar algo. Una mitad. This round could still prove to be fairly costly on the side of ENCE. Rocks now quickly rotating into the window, and a second rotational player, DGT, through on T-spawn. All about Rocks keeping them busy. This is all about DGT. How many exit frags can he pick up? In terms of the round, that's already over. Es que no tenés mucho que hacer, ¿no? Guardar igual puede ser, guardar. ¿Qué guardan? Deal y chaleco. Y... ¡ay! Dale. Ya vos, boludo. Mirá el gordo dicha, quedó 16 de vida. ¿Puedes creer? Bueno. Igual guardar una máquina, como si total ahora van a comprar. For 9Z, though, that was pretty much a full eco, right? We had a couple of deagles being invested, so they're pretty happy with that for ENCE. You know, just suffering a few casualties, but that's okay. Todos tirando la mala. Dale, viejo, dale. Picked up by, well, at least the majority. Todos tirando la mala. Snappy with the 47 of his own. D-Hun Spinks gonna stick around with the Galils. Pasa nada, viejo. Hay que alentar al Violeta. Vamos, ronda crucial, ronda importantísima para 9Z. Estamos jugando contra los mejores equipos del mundo, o sea, digamos, es como el mundial de fútbol. Van los 32 mejores selecciones, los mejores países del mundo. Bien, Luca. Bien, Luca. And it's an early opening frag for 9Z, something they're going to need quite a lot henceforth. I think Spinks has only died the same amount of times as 9Z picked up rounds. That's something when he dies, they typically falter.
Rocks now very awkward, very labored. Uno más. Ay, no. Instead, it was more of a Bueno, puff of rotamos smoke, rápido. only one kill. Lo Here comes escucharon, ¿no? rotation Sí, of papá. Snappy Sí, papá. maybe overzealous, maybe needed to wait for his Están teammates matando to push recién. out Hay onto the tiempo, side, hay so tiempo. they're Tenemos considered. defuse. ENCE find Tenemos themselves a defuse. player behind. They are at a disadvantage, but it's their two heavy hitters. It's Hades and Spinks. And Spinks right now basically counts for 5 players on himself. And he'll show here, as long Ya está bien. as David doesn't put a bullet between his eyes, which he has. Hades keeping this round Bien, alive, but there's bien, Spinks bien, as bien, bien, well. Luke, bien, Great Luke. retake from Vamos, Toro, 9Z, vamos. and they will be picking up their Qué grande, Romy. That little tap from Hades, that was filth, though. Un par. Guess the Jinxter Spinks a little bit Es there. como but it's Andorra what versus looked like was Brasil. gonna happen. It looked like it was indeed going to transpire, but a very important round being won by 9Z again. However, ¿Tienen buy? Sí, tienen buy todavía. the money is not exactly in a great position, right? Losing so many members. ¿Qué onda, Romy? ¿Me están viendo ahí en el laburo, los muchachos? Arre. Estaban todos mirando, ¿viste? Pausa táctica de... Bueno, bueno. Estamos tranqui. With this game, make it 13-7, whatnot, and indeed that looks like what the play is going to be. If it doesn't quite pan out, though, golden opportunity for 9Z to get closer to ¿De qué país es ENCE? Finlandia, creo. 11-10. Like, depending on how this round plays out, you know, 11-9. Mira, Salomón contra Alemania, pero en el counter. Pará, boludo, pará. And this is the closest matchup we've had thus far. Yo lo pondría como un... In fact, I don't think any of the games we've had today, Inglaterra both streams, have gone contra double digits for the losing side. The only game was our first game. Nigeria, Yeah, capaz. first game. Una cosa así. Yeah, since then it's been pretty one-sided. Absolutely. You've had some very surprising results, some not so surprising. Hay que ser boludo para laburar un lunes. No se trabaja los lunes. This would prove to be pretty huge. Finlandia es un queso crema. La cererísima, no de Finlandia. Of the major here on the B stream. Meanwhile, a bit of a slower, lackadaisical approach. They have top middle control, but no players in underpass. They can't go in for that double-pronged attack. Meanwhile, only Madden over on the A side of the Me map. escondí en el idioma del hospital, lo estoy cruzando para ver. Qué grande la Godineta. ¿Qué onda? ¿Godineta viene del jugador Godín o de dónde? They're very convinced that 9Z aren't going to be being very adventurous, and that indeed is the case right now. You can see they're playing some very defaultish setups. We have Max playing towards Sandwich, tucked into the corner. We have Tranqui, 50 segundos. to find something, and here comes the pound. Snappy's going to be the one leading in charge with a Tech 9. Max hasn't been seen yet, and David could easily find one, but no, Snappy finds Max. That's huge. No bomb's going to be planted. Pasaron, pero como Remember, they colectivo have the lleno. guns to work with here, and this retake, it is definitely on, but ENCE, they're being so very disruptive. Especially as David was so wrecked No, on nos the recabió. CT boxes Nos with recabió. Molotov. He had to pull the plug down to 24 HP. That smoke is going to start to clear now, but it's still 5 players on ENCE. It's a save. I honestly think the save is the correct call here. Ah, tu Look at the apellido es economy for Godina, 9Z. mirá. They can't afford to throw these weapons away, and realistically, against the Te veo desde la team escuela of porque no me carga ENCE's Twitch. Ven ahí, caliber, papá. how Apoyando. often, what percentage would you normally Estoy a la get parada del cole success yendo al rate? Violeta. Vamos. Like 1% max. This is Vamos al Viola. absolutely the correct Se confía, se And confía that's why, todavía. like, Estamos defenses jugando like bien, they're pero really ellos super son tough on buenos. Son sites, buenos. and you're not really having much control Me towards gustó mid. que You have no guardaron. eyes towards mid. You have no control towards, let's say, for example, Lástima que Max y Rox van a estar medio en la lona. Look, it's okay to be total up on a bomb site if you have more members there, like good crossfires being set up. But if you're going to allow so much room for ENCE to work with, they have the right protocols. The scaling was perfection there. Snappy with the Tech 9 leading the way with the C4. No soy and ENCE. everyone grouping up together. No They fui knew ENCE to porque watch, nunca which fui angles queso clear, which crema. angles they didn't have to worry about because of the utility being deployed. And you allowed that to team Soy like que más ENCE, viewers defense tiene en started to YouTube. crumble. And that's ¿Pero de exactly qué? what ¿De we're trying to CS? find here in the A bomb site. The moment they lost Max and his smokes are deployed, round was pretty much done right there. And if O they sea que fought soy the round in the famoso. retake, they would have had nothing to work with. So it was the right call coming in from 9Z to go for the save there. Because of that, they got Vamos, a couple esta es la FMAS and an ronda. MP9 to work with. They still have the 3 rifles to wield, but utility 600 so espectadores y poor on the CT side. 86 likes. Y bueno, viste, la gente se ve que no les gusta el stream, no sé. Get time on these rounds, which means that you're prolonging the Así es. round, making more of those smokes. That's a little bit more valuable. Oh my. Snappy gets 2, a nade Dale, dale. interconnector, blowing it to pieces, and then takes the No me head pone, of mid. DGT falls the same way.
And this being a force up on 9Z leaves them with very little to play No, with no, no, nos afterwards. recabía The esta save ronda. doesn't seem to have done them any good whatsoever. Rocks alive with David. Complicado, Isolated from one complicado. another, although they may have 2 the de same 5. idea again to try and pull the plug and save No, these de two Minecraft. weapons. Ah, I'm not pero sure nada. they'll be afforded that luxury. Se te la va a dar el orto. Aggressively through the backside on CT, nullifying David and entirely denying his weaponry. Rox has picked up an M4, but he's on the market. Lo van a ir a buscar. And I feel ¿Quién? like he Bueno, no may tienen be tanta on plata for igual, this pero world plan, because there's still plenty of that fuse left mira on cómo the lo están bomb. esperando los gordos. Maybe getting hunted down. Ay. It looked like they were going to be wrapping around here, but they slowed things down. Of course it Spinks. Matt, Spinks is... he's unreal. He's actually so Bueno, stupidly good. muchachos, bueno, es el primer match. Jugamos contra un muy buen equipo. I know, like, you know, the desk usually talks about most of the A-Stream games because obviously there's so much you can cover given the amount of time, but I would love them to maybe, you know, I don't know, like, to take a look at how Spinks has been playing, because he's been standout amongst all the games we've had thus far, right? Just so clinically, like not just mechanically, but he just seems to have a very good read on how to approach this game. He makes his kills even easier for himself. Right now, what should be an easy No, es la primera vez en el Major. Jugamos contra un equipo bueno. Tranqui, tranqui. Maybe a couple of upgraded, you know, P250s, O a sea, couple of Deeks. That's about it for 9Z. A great opportunity for ENCE to get to 14. son terribles gorditos estos finlandeses de mierda. Pero vamos a comentario, Romy. Porque me dice, a ver, yo puedo decir. And additionally, something that very few players can do, he didn't just have a one Ahí está, half where he gracias. played amazing on one half and picked up like 1 kill on the second. He's consistently been performing over both. Claro, paso a paso, recién ascendemos. The heavy fragger, the guy that's been leading the charge. He's been playing aggressive, passively, whatever you need him to do. And now 9Z in this round, as we're glossing over the start of it, it's because they simply put have very few weapons. They're mainly stacking on the A side of the map. 15 de vida queda. Lo matás, bien. Es que se abrieron. Death from above, just 3 shy of his Bueno, 30 bombs. 14-7, che. The last man standing, the player that was occupying the B side. Te imaginas llegamos a la otra ronda y nos toca Navi. Nah, pero ¿qué querés? It's looking very good. Gracias, for ENCE to get corazón. that 14-7 lead, and Vacío. Bueno, verá. Como que voy con alto delay. Yeah, I Bueno, really feel like on the T side they showed some pretty solid signs, right? They were able to counter a couple sí, debo tener 20 o 30 segundos. and even in certain disadvantageous positions they're able to turn things around, and especially against a team like ENCE, that is very commendable. But the CD side thus far has been a bit flat for me. And look, again, I don't want to harp on it too much. Again, for 9Z, they are pero tienen que perder Navi para que nos toque Navi. actual dark horses. Y ni siquiera sé cómo funciona eso. ENCE to, like, at the bare minimum, make it to the legend stage. And Queremos la they might make it top Champions. 4. They could actually potentially, given how things pan out, maybe Si pierde 9Z, juega otro mejor de 1 con otro equipo que haya perdido. Y si vuelve a perder, tienen que jugar mañana un mejor de 3. Y si pierde ese mejor de 3, se despide del Major. Así sería como Funka. Bueno, muchachos, metamos una rondita de onda. Ahí para no decir que nos ganaron tan fácil. Por lo menos. Para dar resistencia. Traeme alfajores, cumpa. 16-7. Con llegar a 2 cifras, si metemos 10 rondas, yo lo firmo. Tranqui, muchachos, chill. Tenemos un par de... Podemos sacar unas ronditas más. El tema es que juegan muy bien los locos. Habrá que ver cómo juegan después, pero... ¿A qué hora es el otro? Creo que después de las 12, no sé bien a qué hora es. That's true. That is very true. And again, we forgot to mention this. That we're talking about this for Sí, a la Imperial tarde. and other opponents early in the previous game, but 9Z as well. They don't have the coach behind them. Uy, Right esas back, he's pegatinas a salen veteran como in the scene. $40.000 cada Many people uno. might remember him coaching that Immortals lineup. Más with cotizados los de Eddie ENCE. in that lineup, and he's not there right now standing behind them, and that could be such a Aparece. factor, right? When you need an extra pair of eyes, when you need a veteran behind you, a coach behind you, to maybe fix a couple of things. Maybe he spotted a couple of holes. Es in que his ya defense, pasaron and he's not site there. y... You're going to be missing it so Ay, lo much. escuchó, me parece. Sí.
force their will and explode out onto the Ya, side. quedó 18 de vida. Explosives have been planted through the smoke. Spinks nullifies Lucan, D-Hat onto DGT, and the pieces of the puzzle are falling into Hizo place. 7 HLTV, pero no Puts it down to spoileen, just no sean rocks. culos 3 rotos. players to find and frag, and he will stumble, trip and fall. Spinks one shy of his 30, and ENCE Bueno, gente. one shy of their first victory at the A ver, major. parece que todo indica que va a ser la última ronda de este match. I just heard him say, I think we can just do ENCE. Habíamos arrancado bien, pero bueno. Evidentemente es muy superior a I ENCE. love player comps, man. Especially, you know, Falta when coach, they start como nos to cagaron rise con a el little bit. coach. Maybe not right ¿Cómo puede now, ser que because nos ganen most 3 games días are antes kind of, del you know, coach? one-sided and everyone's being much more reserved, but as things get Digamos- more heated up as we enter, you know, the 2-0 matchups, the 2-1 matchups. Nah, no creo que se haya ganado con coach, pero Fun es to un not bajón. just watch, but listen in as well. Right now, the ENCE 1 Big away. suck. And as you pointed out, Spinks, I want him to get a 30 bomb. I feel like he deserves it. Like, he definitely should get a 30 bomb, and he actually might, David. Oh, he's going to be standing atop a flower pot, waiting, biding his time. Spinks is all by his lonesome, and one thing he won't do Dale, is sabes not que está ahí, go sabes que like, está he ahí. doesn't go for those solo plays, getting the blood. Claro, vessel anímicamente like te Dorrington. quiebra que That's no why tener coach. he is such a dangerous player. Lack of utility now, though, for the CTs. A smoke on the hands of Lucan. And he, of No course, hablo will ruso. be I don't placed speak inside. Russian, bro. Maybe more aggressive positioning. Max, sea, David, me hablan down the ruso, ramp. what the fuck. David off angle, hoping for the best. There's only one player there for ENCE, and that is Spinks. So be careful what you wish for. D-Hat, elsewhere on the map, has put down rocks over Bueno, the siempre hay side, hater. and now he O can sea, push out lo que alone. lograron este He's a muchacho es one-man histórico. wrecking crew. He's Salgan trying como to throw salgan, away salgan 3-0. rotations, but 9Z, Viendo, to their credit, 0-3. are not biting down on this. Spinks now going in for one. He's got his 30, but he will be shut down afterwards. 6-7 va a ser nuevo. DGT and Max, last 2 players standing, have at least posted up one before DGT is wiped No, vale. clean. Max has got 2 more players to find and No, frag. lo I vio. think he's going to get Ah. caught from the back, and there is 6-7. Madden. 16 Bien igual, bien will igual. be the win, Está bien, muchacho. and it was Pasa nada. indeed easy for ENCE at the end. It was very, very easy for ENCE, Vince. And yeah, like all the games we've had thus Dice que far, fue muy like, fácil look para at él, some sí, of tiene the razón. matchups we had like teams like, you know, Liquid going up A against ver. No, ¿cómo no me carga el chile? maybe we've had some Ay, me closer cagué affairs. entero. But apart from the first game we've had thus A ver, far, igual no están los between matches Bad News, todavía. Eagles and Fíjense. Eternal Fire, which went, you know, all the way to 30 rounds, everything has been so one-sided, and I feel like for the majority ¿Qué es eso, gorda? of the, Traducime eso. well, O mandame un so to mensaje. speak, they have kind of Y delivered. poronga. ENCE especially. Lo veía que lo traduciste, o sea, alta gorda vida. En el otro game, ahora estoy viendo eso. Estos son los games hasta ahora, gente. Vamos a mutear a este boludo. Ya está, no me interesa. Estos son los... Ganó ENCE recién. Mi BR perdió 16-14 con Outsider, mirá vos. Imperial perdió... Los BR perdieron por una ronda... O sea, sacaron una ronda menos y que se conformaron con eso, ¿viste? Bueno, Astralis y HZ lo violaron al equipo con gol. Force le ganó a Renegades. G2 Liquid, todavía no hubo sorpresas. Bad New Eagles a Eternal Fire. Vitality 16-1 a Complexity. Perdió, peor perdió Complexity también, fíjense esto. ¿Cuándo vuelve a jugar 9Z? Eso es lo que queremos ver ahora. Ahora vamos a verlo. A ver si ya tenemos los matches. A ver. No, todavía no. Fíjense que en el día de hoy a las 12 se va a jugar uno. En 10 minutos. A la 1:15 se va a jugar otro. A las 2:30 otro. En algún rango de estos horarios. Supongo que le van a dar un poco de descanso. Por ahí. Será tipo 3. Sí, sí, sí. Ya lo vamos a ver en Twitter si aparece. No, ni siquiera sé contra quién jugaríamos. A ver. Events. Sí, no, peor que me... Che, ¿por qué me salta este error? Viejo. Ya les digo contra quién podríamos jugar. Mi BR, Eternal Fire, Renegades, Imperial, Liquid. Supongo que tendríamos que jugar contra alguno de los que salieron 0-1. Esa es la lógica. Entre todos estos van a estar los rivales de 9Z. Bad New Eagles, Eternal Fire, mi BR. Es así. Los que van 0-1 con los que van 0-1. Lo alcancé a leer igual. 9Z equipo chico. Por Dios. Me hago un 15-2 aunque sea. Sí, 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 alta retraso. Matías Naiman ni con chip pegas vos. Sí, 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 esta gente random que escribe atrás de un monitor, o sea, están como en el LOL. El bronce
Matías Salame Cararrot. Grande el mod. Y sí, sí, acá, viejo. Ya. Acá autoritarismo. O sea, vos bardeás a nuestro equipo y baneás 3. Buen día, ¿qué hora empieza? Ya se jugó el primer mapa, perdió 9-7 y 6-7. Habría que ver cuándo se juega el segundo. Por eso quiero ver Twitter. A ver si... Vamos a ver esto. A ver si acá dicen cuándo se juega el segundo match. A ver qué se dice. Ahora creo 3:45. ¿Cómo ganas 3:45? Pero hermano. A ver. ¿Contra quién vamos el C? Dale, Cafrex, dale, tranqui. Vamos a preguntar. Yo cuando terminaste el directo jugué una partida, no sabía lo que pegaba, pero tenía un lag terrible. Bueno, a mí me pasó que tenía los ayer. Su próximo partido será contra mi BG. Contra mi BG, mirá, acá ya está confirmado esto. G2 Spirit, ahí están confirmando, ¿oh? A las 12:10 ya G2 Spirit. A ver a qué hora se juega 9Z. Es normal que te toquen 9 cheaters en tu equipo. ¿Cómo le tocaban 9 cheaters? O sea, que estaba jugando un deathmatch, porque si no... A ver, che. Dale que están confirmando, a ver si 9Z juega ahora o... No, creo que lo van a jugar ahora, porque G2 jugó como a las 7 de la mañana y juega ahora recién. 9Z de jugar ahora, a las 3 y algo, supongo. Si ese es el caso, obviamente. A ver... Dale, viejo. No quiere elaborar la válvula. Nada por ahora. No. Equipo BR, sí. Nos podría haber tocado Imperial también, tranquilamente. Ahí está. Thermal Fire Renegades. Están confirmando los matches. Para mí 9Z lo ponen más tarde, mucho más tarde. Sí, tiene que ser a esa hora, Carlos. Va a ser más de tarde, ¿no? Mi viaje. Bueno, a ver. X03. Partido ganable, a ver, mi BR. No son una locura. Igual le hicieron buena pelea a Outsiders. ¿Quién juega ahora? A las 2:30 G2 Spirit. Partidazo. Este va a estar lindo. Fire Renegades. Y estamos viendo, estamos actualizando minuto a minuto. Porque por ahora no hay nada más, fíjense. Nada. Está mostrando los highlights acá. Esto fue a las 7 de la mañana, creo. Ese juego. Un bajón la hora, sí, muy tarde. Todavía no actualizan esto. ¿Por dónde veo los games? Lo podés ver por Twitch. Por PGL. Esto, PGL SSO. Hay dos. Está PGL y PGL SSO. A ver, che. Actualizan todavía. Pero el game que juega es increíble, dan miedo a los tipos. Sí, la verdad que... La mueven los locos, sí. Sí, top 4 del mundo. Digamos. Cuando terminaron 16-7. Un casual. Un deathmatch mejor. Me gusta más deathmatch. Casual, muy... Están los gorditos que la viven en casual. Ya, pero vamos a hacer algo entonces. Nos abrimos
Las 5, de donde está 9Z. Pero las abrimos mientras estamos jugando. Esto no lo hagan en casa, chicos, es RIP asegurado. 6-7. Vamos, viejo. Hay souvenir. ¿Qué souvenir hay que canjear? Sí, sí, sí. Me estaba dando cuenta de eso. Estaba escuchando el inglés cara de pija este gringo, no sé qué es. Ahí lo muteo, lo muteo. Aunque hasta que me cargue. La juro de 9Z. La glitter también me gusta bastante. Ahí está. Ahí muteado esta mierda. Chao. Cállate. Listo. A ver si están los partidos. ¿Se van a quedar, gente? A ver. Acá están, acá están. Ahí ya empezaron a actualizar. Ah, fíjense. Obviamente 9Z va a jugar a las 3:45, muy tarde. G2 Spirit lo vamos a ver, supongo. A ver, vamos. 30 segundos, vean. Viejo. Ha sido teniendo show. Ahí. ¿Qué souvenir se canjean? Mirage. Mirage los dos. A ver, abrimos una antes de terminar. Sí. ¿Ya? Ah. A ver, mandamos otra. ¿Qué estoy escuchando? ¿Dónde es eso? Ah, acá, la puta madre, era acá el sonido, yo decía. No importa si es final o los de ahora. Yo dentro de una hora me voy. Sí, yo también. No creo que no voy a poder streamear el segundo partido de 9Z, pero bueno, vamos a quedarnos hasta donde podamos. Sí, Mirage es el mapa más popular. No solo por eso, sino porque tiene las mejores skins. No entendí la pregunta, Suski. Tocó Nuke. Nuke. Dale, Joaco. Gracias por pasarte. Un saludo. ¿Haría algo canjearlos ahora? Ponerle Mirage. O ponerle... Ah, no afecta nada en realidad. No. A ver, en realidad afecta el tema de que quizás el paquete de la final sea más demandado. Lo quiera comprar más gente, digamos. Ese va a ser el tema. ¿Qué onda acá, Frex? ¿Qué tarjetas usas para comprar? Podés usar tarjetas internacionales de Argentina. Bueno, supongo que me ven todo trabada en el juego. Es por el show. Ah, hijo de puta. Yo haría una cápsula. A ver. Oh. No, ¿qué me salta del email? La puta madre. Bueno, abrimos una más. Vale. Hijito simple. Hijo de puta, te quedas al lado, ¿en serio?
Ah, che. Como verán, pura estafa. A ver. No, me caigo. Che, ustedes ven lo trabajo que va. 60% de show. Y lo que me pone el bot, pará, viejo. Pega más que los de ENCE. Medio del internet se lo he visto la última por... No, obvio que es una estafa. Están recagando a tiros. Ganó 9Z, ojalá, amigo, ojalá. No, no lo agarré. Vamos a jugar el próximo mapa 3.45, mira. A ver. Vamos a confirmarlo. Ah, 3.45. Recontra tarde. Ahora 2:30 en un ratito se juega G2 Spirit. Va, sentate. Ahora abrimos una más para que nos sigan estafando. ¿A qué horas juegan? ¿Te referís a 9Z o a partidos en general? Nada, gente, nada. Qué estafa. Una estafa. No abran cápsulas, gente, se los pido encarecidamente. Ay, no, ¿por qué no le pegues? $3.45. No, es BO1. Es BO1 contra mi barra. Muy bien. Sí. No hay segundo mapa. Sí, contra mi BR 3.45. Uy, lo moché. No, boludo. 28. Bueno, están viendo en vivo cómo me recagan a tiros. Dale, shoteame, Hay una operación. A ver, empezará ya. No sé si ya estará para empezar, ¿no? Ay. La madera se queda pedazo 20.
¿Cómo que se te va el net? Che, pero esta gente está más vivido, me parece a mí que, no sé. O sea, 12 del mediodía. Igual tranqui. Ahora no es necesario moderar. No, con el delay que los mato igual, que risa. ¿Qué mapa jugaron? Jugaron Mirage. Buen arranque de 9Z, pero... Ah, en el pie le doy. Vamos a fraguearlo. Hay dos mapas. O sea, juegan ahora con mi BR. No sé si está decidido. Creo que se decide en el momento antes de jugar, ¿no? Homer, ¿cómo no dio eso? O sea... Nice shot, son. ¿En cuántas horas juega 9Z? En 3 horas y 45 minutos. 4 horas, metele. 4 horas juega 9Z. La verdad, una porquería, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No. Uno más malo. No, uno más malo que el otro. No. Ignoren eso, por favor. Ay, hijo de puta, pensé que íbamos a jugar. Dale, amiga, ¿qué haces esperando ahí? ¿Pero qué estás jugando? ¿Un GC? Contra tu hermano. Che, gente, igual les pregunto ya que está. ¿Alguien sabe cómo bajar el choke? Fíjense que tengo 60%, 70% ahí abajo. Creo que me pasa solo cuando streameo, pero también me pasa cuando no streameo también. Fíjate que va todo trabado. Fíjense. Es una pija, la verdad. No terminó. Son las 2:10. Supongo que G2 ya estará por arrancar. Bueno, en un rato va a arrancar G2. Ahora juega 9Z otra vez. Bueno, gente, les dejo la página acá. Oh, ahí va. Ahí les dejo la página donde pueden ver cuándo juegan los próximos partidos. Les dejo para ver en Twitch los partidos que se van a jugar ahora, G2 y Spirit. Yo voy a ir cortando, me voy a preparar algo para comer. No creo que esté a la tarde para el partido de 9Z, pero mañana voy a estar seguro. Así que... Ah, gente, un besito, gracias a todos los que me acompañaron. La verdad fuimos una banda de gente hoy. Nada, los invito a unirse al canal de Discord que está acá en la descripción. Así pueden ver después cada vez que prenda stream. Y nada. Gracias por el aguante. Y vamos 9Z, viejo, que le ganamos a mi BR.